नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम चर्चा करबा कि पूर्वजन्म कौन, सतरे कौन कर्मफल माध्यम पूर्वजन्म मिले। मुझे आत्मा, मोर जन्म मृत्यु ही नहीं, मु परिवर्तन हुए नहीं। पंचभूत गोटे खाद्यर रूप धारण करे, से खाद्य गोटे बीजर रूप धारण करे, से बीज गोटे शरीर रूप धारण करे, शरीर भिन्न भिन्न अवस्था दे गति करे। जेमिति कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मृत्यु होला परे किशोर अवस्था जन्म निए। मृत्युर अर्थ होची परिवर्तन। किशोर अवस्था मृत्यु होला परे युवक अवस्था जन्म निए। युवक अवस्था मृत्युवरण कले वृद्धावस्था जन्म निए। शेष से पंचभूत रूपी शरीर पंचभूत ही लीन हो जाए। तो ये देखो गोटे सत्य सत्य, जेतेबेले गोटे शरीर परिवर्तन होची, से परिवर्तन को प्रकृति किए अनुभव करुची? मु अनुभव करुची। इंद्रियंकर भिन्न भिन्न परिवर्तन को किए अनुभव करुची? मु अनुभव करुची। मनर भिन्न भिन्न से विचार रहित अवस्था को किए अनुभव करुची? मु ही अनुभव करुची। इंद्रिय मन शरीर को मु द्रष्टा भाव में देखुची। से शक्ति के आधार करी ये शरीर इंद्रिय मन परिचालना होइछंती। से होइछंती विषय, ये होची वस्तु। आपण यदि निजको आत्मा बोली ज्ञान करती तो आपण ये जानिछंती जे आत्माकर जन्म मृत्यु ही नहीं। जदि आत्माकर जन्म मृत्यु नहीं ताले पुनर्जन्म कथा आसिला केउठी? एटा होची आम भितरे अज्ञानता, अविद्या। कहीं जार जन्म मृत्यु नहीं ताकर पुनर्जन्म हेब केमिति? आमे जदि भी पुनर्जन्म कथा नहीं चर्चा करती शरीर स्तर रे, निजको अज्ञान शरीर बोली ज्ञान करबा हेतु शरीर जन्म को निजर जन्म, शरीर मृत्यु को निजर मृत्यु बोली ज्ञान करी पूर्वजन्म परजन्म कथा चर्चा करती। किंतु यह सत्य नुहे, यह अज्ञानता। पंचभूत गोटे आकार निए, पंचभूत पंचभूत ही मिसी जाए। जेमिति समुद्र देखो से अनेक फटका सृष्टि हुए। आमे भावती कहीं जड़े जन्म नेला, से फटका जिते बड़े से पानी रे मिले जाए, पानी ही पानी रे मिले जाए, आमे भावती कहीं जड़े मरीगला। तो ये भाविले गोटे पंचभूत गोटे आकार आकृति नेला, किसी अवस्था दे परिवर्तन हैला, शेष से मिले गला। तो से स्थिति जदि मु नुह ताहाले पूर्वजन्म परजन्म कहार होची? तो टिके गभीर भाव में तर्जमा करंतु। मृत्युर अर्थ कौन? जहा केबे फेरी आसीब नाही। जेमिति कि बाल्य अवस्था मृत्यु हो जाइछि, आउ से फेरी आसीब नाही। युवक अवस्था मृत्यु हो जाइछि, आउ से फेरी आसीब नाही। एमिति तो आमे देखिया गले संसार प्रतिक्षण शरीर मृत्यु प्राप्त ही करूछि। प्रतिक्षण परिवर्तन ही चली। इंद्रिय मन ये सब परिवर्तन ही चली। प्रतिक्षण मृत्यु प्राप्त होती। दिन आसूची संपूर्ण भाव से मृत्यु प्राप्त करुछंती, पंचभूत लीन हो जाउछंती। तो मु द्रष्टा भाव में देखुची, किंतु मु से सब नुह, मु से सब नुह बोली मु द्रष्टा भाव में देखि पारुची। यदि मु निजे हेई थानी शरीर, निजे हेई थानी मन, निजे हेई थानी इंद्रिय, मु निजको निजे कदापि देखि पारंदी नाही। ताहले एटी पूर्वजन्म कथा आसुची केउठु? तो आमे जदि अज्ञान रे भी शरीर को नहीं आलोचना करबा, शरीर को परखंदु। शरीर सृष्टि कोड हैला? पंचभूतरु हैला। से पंचभूत रे मृत्युवरण करुची तो ताको किछि शरीर कौन करुछंती? पोड़ी दउछंती किंबा पोती दउछंती। पुनर्बार से शरीर सृष्टि होची कि? भाबंतु, गभीर भाव में भाबंतु, जो शरीर मरीगला से शरीर पुनर्बार सृष्टि हैला कि सेठू? हैलानी। ताले पुनर्जन्म आमे कहा कहबा? मन कहबा। जो मन भिन्न भिन्न पदार्थ वस्तु व्यक्तिंगर संस्पर्श रे आसी किछि अनुभव नहीं स्मृति आकार साइति ही रही। सी तो जिते मृत्युवरण करुच्ची शरीर, मन भी तो मृत्यु करुच्ची ना।
ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ସେ ଶରୀର ସହିତ ମରୁନି କି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ସେ ଶରୀର ସହିତ ମରୁନାହାନ୍ତି କି? ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି? ସେମ୍ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାହାର ହେଉଛି? ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ଭାବିବା ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନତା। ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ତ ଭାବି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଗୋଟେ ଆକାର ଆକୃତି ନେଲା ସେ ତ ମିଶିଗଲା, ତାର କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେନି। ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାହାର ହେଲା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ନ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତିରେ ମୋତେ ଆଧାର କରି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଧାର କରି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନୁଭବରେ ନ ଆସିଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଇପାରିବା କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଆସକ୍ତି, ଲୋଭରେ, ଅହଙ୍କାରରେ, ଗର୍ବରେ ଏସବୁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଏ। ସଂସାରରେ କିଛି ଭଲ କରେ, କିଛି ଖରାପ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆସେ, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଭିତରେ ରାଗ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ସେଠି କ'ଣ ଆସକ୍ତିରେ ଥାଇ, ଜଡ଼ିତରେ ଥାଇ ଆମେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ଆସି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟ ଚେତନା, ତ ମୋର କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ସେଇ ହିଁ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରେମ ଭାବନା ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଭାବନା ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ଏସବୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆଧାର କରି ସଂସାରରେ ଅନେକ ଶରୀର ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ମୁଁ। ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରିବ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ନେଲା ପରେ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ଅନୁଭବ ନେଲା ପରେ ଯାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଜଣ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ତ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ରାଗଟାକୁ ଧାରଣା କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ରାଗୁଛି ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସଂସାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସମଭାବନା ଆସିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଶରୀର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିବ। ଶରୀର କଦାପି ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଳେଇ ଗଲା, ଆଉ ତାର କୌଣସି ଅଂଶ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେଲା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ନା କିଛି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯଦି କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ସଂସାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ସେ ଶରୀରକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ କଥା, ଯେ ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବୁ। ଅର୍ଥ ସେ କର୍ମରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଲ କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରକୁ ଆସି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି ନା ଶୁଣିକି,
गोटे चित्रगुप्त उपर लिखुची जमा आसब जमा आसी कौन कर शरीर को नब से हिसाब किताब करगला पुणी गोटे शरीर दब एमती आम भावी था कौन अज्ञान स्तर में जितेबाला अंधकार निजक रखी था जिते आम आखि खोली जाए जिते आम प्रकृति में आत्मस्वरूप स्थित हो संसार को देखती आम भीतर सब स्पष्टता आसी जाए देखते पूर्वजन्म किसी भी ना परजन्म किसी भी ना जो कर्म कराए एक क्षण ही भोग कराए आपण भावती जे कौन प्रकृति में ये सब कर्मफल मिले कि हाँ ये प्रकृति में कर्मफल मिले आपण को ये शरीर जो प्रदान करा जायछि जो शरीर को अपन धारण करिसेंती जदि निजर स्वस्वरूप को अनुभव करे ए संसार आपण कर्म करेंगे आनंद स्थिति रहिबे ब्रह्मलीलार अनुभव नहीं पारे सेटा ही आपण पे होछि सुख दुख होछि निज स्वरूप को अनुभव न करी दुख कष्ट जंत्रणा रे जीवन काटिबा अर्थ शरीर को निजर करिबा संसार को निजर करिबा मन इंद्रिय को व्यतिव्यस्त रखिबा सदा सर्वदा हलचल सृष्टि करवा कौन ना कौन कार्य पीड़ित कर रखा सेटा ही होची आमर दुख कष्ट जंत्रणा तो आम ये कर्मफल भोग करती एमती आम देखती जदि कौन से व्यक्ति को कष्ट दौची तो आम ये देखते सी से कष्ट पाइले ही तो से कर्मफल प्राप्त कर नाई आज्ञा यहाँ हूँ मिथ्या जितेबाला जड़े जनक उपर रागुची तो तार संस्कार से कौन हो नष्ट हो जाऊँगी ता भितर सी निजे जलुची जमती अग्नि क्या जलया पूर्व निजे जले थाए ठीक सेमती ये कौन से व्यक्ति अन्य उपर रागिया पूर्व निज भितर से धारण करती से संस्कार दूषित हुए आ द्वितीय कथा हूँ से प्रथमे क्रोधान्वित होती निज संस्कार बिगड़ी जाए सेठी ता प्रभाव से निजे भोगती अन्य को से भोग करने प्रचेषा करती किंतु से कर्म जो करुछंदी से आम देखा जाए जड़े जनक उपर रागिगला तो आमको से कष्ट देला कि आमको से गाली गुलज किसी कला करिया पूर्व भावतु ता संस्कार कौन प्रथम होती से आमको कहया पूर्व प्रथमे ता संस्कार दूषित होला एटा ही ता में शास्ति जड़े व्यक्ति चोरी करुची चोरी करिया पूर्व से भावुची जे मु रात्रि रे चोरी करी ताको भय लगुची डर लगुची से डर भय जेपर्यंत भीतर सृष्टि होती से ही ता बड़ शास्ति कहीं निज को निजे से शास्ति देदेला आउ ताको शास्ति देवा पड़ो ना जो मैंने भावती लांच नौकरी से बड़ बड़ घर करुँच बहुत पैसा रखुच्च बहुत अयस आराम जीवन काटुंट हुए तो आम सर देखा जाऊँगी किंतु सत्यता यहाँ जे तांको मन विचार कबलित होती थाए से बहुत चिंतित था बहुत डिप्रेसन था से निशा दरकार हुए से मनर कबल मुक्त होगापी से निशा सेवन करती से दुखर मुक्ति में अन्य कार्य लिप्त हुए अर्थ से बाह्य दृष्टि आम देखुचे से व्यक्ति बाहर सब रही किंतु अंतर्दृष्टि देखिले ता पाखे केवल दुख ही रही मन भितर ज्वाला ही रही जोड़ी मानसिक अस्थिरता हुए जोड़ी मानसिक शांति ना से कौन आप भाई सुख रही कहानी ता पाखे राज्य देते भी जदि मनर अस्थिरता सृष्टि होती सुखरे रही पारनी जदि जड़े सर्वस्व प्राप्त करदे भावतु तापर अधिक सुना रही अधिक पैसा रही अयस आराम सबकि रही किंतु तार मानसिक स्थिति बिल्कुल भी भल ना सदा सर्वदा चिंतित सदा सर्वदा डिप्रेसन सदा सर्वदा जीवन एमती कटुची जे प्रत्येक मुहूर्त से विचार जड़ित हो रही तो विचार द्वारा से छंदी ही अच्छी सेटा ही तार जीवन दुख से जी सुख को अनुभव करें से केवल दुख को अनुभव करुच्ची कि आम से तर्जमा कर भावती आ ये सुखरे रही से गोटे घर कर तो से सुख रही बिल्कुल भी नुह तो भितर ज्वाला रही आ सी जो शास्ति से शास्ति कहीं देवेनि आपण भावुंट कि गोटे कर्म कले से फल पाइले जाकि से शास्ति पाइब ना सी जी वर्ष से अनुभव रे रहिला दुख कष्ट जंत्रणा से ही शास्ति जेपर्यंत भितर भय रही डर रही चिंता रही से कोई आनंद जीवन काटुची कि जे स्वरूप को अनुभव करती से आनंद मुक्त हिसाब से जीवन काटती बिल्कुल विचार ही ना इंद्रिय सहित संपर्क ही ना मन सहित संपर्क ही ना संसार सहित संपर्क ही ना जो आनंद स्थित जीवन काटती गोटे चोरी करुवा व्यक्ति गोटे लांच नौथि व्यक्ति गोटे कुकाजरे जड़ित होता व्यक्ति कौन सेमती थाए कि ना ता भीतर भय डर ये सब थाए से मानसिक अस्थिरता थाए तो सी ही बड़ शास्ति मनुष्य जीवन में बड़ दुख होची निज स्वरूप को न बुझीपा निज स्वरूप स्तर न रहिबा मनुष्य जीवन में बड़ सुख होची निज स्वरूप को बुझी आनंद स्थिति रहिबा आम कहते ना भगवान को प्राप्ति कले आम आनंद पाइबा भगवान आपन स्वतः प्राप्त भगवान आपन होचन एक से स्थिति को अनुभव कले
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେବେ ସବୁ ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆସକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପୁରା ଏମିତି ଦେଖିବେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି, ଦୁଇପଟ ଖେଳାଳି ଝଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛି ଆମ ଟିମ୍ ଜିତିବ, ଏ କହୁଛି ଆମ ଟିମ୍ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଝଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପରିକା ଦେଖିବେ, ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଦେଖିବେ, ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ନିଜ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାର ଧାରଣା କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ କ'ଣ ନା ମନକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମନର ବିଚାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି, ଚିଡ଼ନ୍ତି, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରି, ଏ ଯେତେ ବି ସବୁ କୁକର୍ମ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବି ତ ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ନା। ତ ତାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ସୁଧୁରିଯିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସଜାଗ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁକା କହନ୍ତିନି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟର ଭୋକଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ସର୍ବମ୍ ଖଲିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିବା? ଯେତେବେଳେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଲି କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହୁଥିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ସୁଧୁରିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା, ପରଜନ୍ମ ଥିଲା, ଏଇ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କଲା ସେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହିଁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଡର, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଅସ୍ଥିରତା, ଅଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଭରିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆମକୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଶାସ୍ତି। ତାଠୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଆମେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।